Bonjour les chéris, j'espère que ça va, que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va, alhamdoulilah, ça fait pas longtemps mais je suis très mal. Et c'était une journée, mais plus que difficile. En tout cas c'est pas notre sujet, donc la dernière vidéo, في commentaire, comme قالت لي بلي elle voulait savoir, elle a le même problème que moi, ou elle veut savoir où je mets les produits utilisés, vu que j'ai la peau très sèche. Donc pour commencer, la vidéo je vais faire le maquillage ni quoi que ce soit, ça va être juste les produits, les soins, les démaquillants, tout ce qui s'ensuit, t'as les produits Instagram, pas autre chose. Voilà, donc sans plus tarder, on commence. Donc on va commencer premièrement par les soins l'Indirham, quotidiennement, on va dire oui, quotidiennement ou une fois par semaine à 2 fois. Donc on va commencer par les masques. Donc comme la gamme Elise, bague d'éclat, donc comme t'as l'avocat, que ce soit le gommage et le masque, je les adore. Ou la la gamme t'as abricot, le masque et le gommage. Le gommage en salle de bain, je l'ai pas ramené, je l'ai oublié. Hadou les gammes, comme abricot ou la avocat, je les adore. Surtout l'avocat, c'est fait pour les peaux, je vais le faire كده الحيوية. Ou hada tout type de peau, mais hadouma ils sont bien. Donc voilà. Après tout ce qui est masque hydratant. Donc les masques en tissu, j'en ai plein, j'achète tellement. Je perds mon argent sur le soir là. Je vais vous montrer, regardez, juste pour voir. Donc là, c'est des masques en tissu, et la majorité c'est des masques hydratants. Camel c'est des masques hydratants. Voilà. Après, trop bidac. Les masques hydratants, que ce soit de la collagène. Voilà, donc c'est tous des masques hydratants. La vitamine C, l'aloe vera, elle est bien. Le charbon aussi. La majorité c'est des masques hydratants. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Les masques en tissu, super. Après ça, on va toujours faire les masques. Donc après les masques hydratants تاع Garnier. هادوما البنات كتسيبهم غير شوهم، c'est vrai qu'ils sont un peu chers mais وشنو كتكون لابو تاعكم كتكون لابو تاعكم كاع ناشفه، سي لو سول غوميت تاعي هذا هو. فوالا كاين هادو لي ماسك هادوما فاني، كاين هادوما تاع Garnier كم ولا هادوما تاع PS تاع شوكولا فاني qui sont hyper hydratants. Ou là, l'action aussi, ils sont bien. Voilà, la peau sèche, voilà. Donc la peau morte, la peau du se fait, la peau sèche, la peau qui تقشر. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser trop de gommage et de masque pilaf باش تنحو la peau morte باش ما تخلوش l'occasion la peau تاعكم تتقشر. Donc toujours vous enlevez tout ma la peau morte هذيك ما تخلوهاش وحده تلحق وين تتقشر. Voilà, donc comme هذا تاع دونا باولو il est bien, c'est un masque pilaf. هو ولا هدايا تاع هيمالايا les gommages. Anna personnellement je me lave le visage chaque jour. Donc les masques 2 à 3 fois par semaine, les masques en tissu une fois par semaine obligé. Les masques de Garnier une fois la quinzaine. Ou qui connaît la peau très sèche, je me tartine surtout la nuit. نديرو la nuit ونرقد به، ندير هكا نشوي كوش ونرقد بها ونخليها. Après comme les gommages انا نستعملهم chaque jour. انا le gommage عندي mon gel nettoyant visage. pour le moment نستعمل صابون تاع العسل، شريته من عند موساوي. فوالا j'ai fait family shop يحط العسل برا، sinon c'est موساوي donc vous cherchez vous trouvez. et مقشر donc toujours نستعمل انايا un scrap parce que la peau est très sèche et je trouve que ça m'aide dans l'anaya. Sinon une fois par semaine نستعمل هدايا تاني هي مقشر للجسم. oui هو مقشر للجسم بس انا نستعمل لوتشي باسكو جاي شويه تقل مش ثقيل، جاي شويه خشن مي با فريمون. نستعمل ماء الورد هدايا لو دروز تاع نيمبورط كال مارك، جات دو لو دروز
باش كي نماكيي نديرها جو سبري بها. دونك لو ماتان قلت لكم ما ندير الكوماج اي تو نستعمل لو روز. دونك نديرها في وجهي قبل ما نبدا الماكياج او مور ما نبدا الماكياج. دونك الصباح كي نوض نغسل وجهي جو في مون غوماج. ابري مور الغوماج اذا كان عندي الوقت نستعمل ان ماسك اون تيسيو، اذا ما كانش عندي الوقت ندير لو روز ندوزها على وجهي. ابري نستعمل ما كريم هيدراتون. دونك ما كريم هيدراتون كي ما سوفي لا في دامور اللي نحبوا نموت عليها سي ديكسيريل. هذه هي جو كونساي تو الموند اللي يقول لي عندي لا بوساج نقول روح شري ديكسيريل باسكو سينو كاين هذا الماسك تاع سكينيال دونك اكلا دو تان نستعمل هدايا. فهمت على كلمه هدايا كاش نحس روحي مانيش نزغبها. دونك كنت نستعمل هدايا نديرو نخليه 5 مينوت هكذا نابليكيه هنا جو ماكي لي زيو. ابري اون فوا جو ماكي لي زيو سوا نحي هذاك الكوطون سوا نجو ليتال باسكو منديرش بزاف ندير اون فيكوش وج ليتال في وجهي كوم اون كريم هيدراتونط و فانيك اوسي كاين جو بو ميدراتي اوسي افيك l'huile prodigieuse تاع نيكس الكولاجين تاع روشان جو لام بيان سولير توجور جون مي انايا كو سوا صيف شتاء ربيع خريف n'importe quelle saison نستعملها. دونك عندكم تاع فينوس بور لي بودجي با شير. دونك عندكم تاع بيوديرما توجور تانتي جادور تو سكي تانتي انا بكم. دونك elle est teintée هديه. اي كاين تاع افان كاين هكذا عندي لو تيوب هذاك دو سبراي هذاك سي بور لو كور مي انا نستعمل لو فيزاج اي جيم ترو. Voilà, après donc soit Avel, soit de l'eau de rose, ça dépend. Donc comme le budget vous achetez ça, sinon à des bacs c'est fait. Donc voilà tout au long de la journée. Après quand on passe la nuit, pour me démaquiller, donc نستعمل هدية تاع Garnier Skin Active Biphase Micellaire 2 en 1. Sinon j'utilise des lingettes de mat Biogène, donc à l'aloe vera, ils n'assèchent pas trop, donc je les aime bien, c'est un mélange, je me démaquille avec. Une fois démaquillée, t'as Nux, donc crème nuit redénissifiante. Voilà, c'est la crème, donc c'est une miniature, mais un le pot kbir. Il faut faire avec. Elle nourrit très bien. Il y a tout type de peau. Oui, je vous la conseille, البنات. Sinon, comme tu as vu, c'est pas une crème de nuit, c'est une crème idéale. Elle est faite. Oh, j'adore son odeur, elle hydrate bien. Je peux aussi me démaquiller avec l'huile de coco. Je déconseille les peaux grasses, mais les peaux sèches, je vous conseille de vous démaquiller avec l'huile de coco. Elle démaquille le waterproof, la bio. Toujours fait mon sac. قبل ما ندير mon rouge à lèvres parce que là on a la peau sèche عندنا هنا فانيك. نشربوا بزاف الماء. si vous n'avez pas les moyens d'acheter تاع لو كور وحدها وتاع لا ما وحده تكفيكم. انا هذه شريتها pour le corps ونديرها pour mes mains et tout et je l'aime bien. هذه تاع Yves Rocher les تاع كاريتي elle est juste topissime. فوالا دونك ماجورتيرمون درت لكم على كلش قاعده تعرفها برك. انا نستعمل بزاف لارجيل et ça vous le savez. Vous allez me dire كيفاش لازم نستعمل لارجيل عندك لا بو ساج. oui mais انا نستعمل لارجيل rouge. l'argile rouge ou l'argile rose. Donc عندي هاد le masque تاع Garnier تاع L'Oréal pardon. Donc ضربوني تاع L'Oréal, je sais que تاع L'Oréal. C'est juste que غلط erreur de frappe, I'm sorry. تاع L'Oréal هدايا l'argile rouge et les conseillé pour les peaux sèches. L'argile vert, je vous le déconseille. Sauf si vous êtes comme moi مهابل ديروا l'argile vert, en fait vous hydratez, vous mettez une tonne d'hydratant. Ça vous revient. Mais les gens qui ont la peau sèche, c'est déconseillé l'argile vert, sauf dans les cas où ça c'est un autre sujet. Voilà, vous pouvez acheter ça. C'est à vous de voir. C'est pas le budget qui compte, c'est à vous de voir où je comme. Sur ce, on vous compte à le faire comme une très prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye bye.